येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, इंडिगो कलर, ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर, लास्ट ब्लू कलर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं 2D शेप्स और इन शेप्स को करने के बाद हम इसमें कलर करेंगे। सबसे पहले इन शेप्स को हम आउटलाइन करेंगे ब्लैक कलर से और उसके बाद हम कलर करने वाले हैं। ट्रायंगल, हार्ट, स्टार, trapezoid, cross, circle, triangle green color, heart red color, star yellow color, trapezoid blue color, cross pink color, circle sky blue color, triangle green color, heart red color, star yellow color, trapezoid blue color, cross pink color and circle blue color, sky blue color। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय बच्चों।